Hi, 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 hi. Hola, hola, hola. Let's do whatever we need to do to walk in authentic humility. Hagamos todo lo que sea necesario para vivir en auténtica humildad. Think about this. Piensa en ello. Whenever you interact with people, quietly in your heart say, they are right now more important than I am. Siempre que trates con personas, di en voz baja en tu corazón, ellos son ahora más importantes que yo. Reinhard, what about my needs? Reinhard, ¿qué pasa con mis necesidades? My, me, me. Yo, mío, yo, mío, yo, mío. If you learn to walk in humility and obey the word of God, you will learn that God takes care of you better than anybody else ever could. Si aprendes a caminar en verdadera humildad y aprendes a obedecer la palabra de Dios, verás cómo Dios cuida de ti mejor de lo que nadie jamás pudiera hacer. You don't need to self-promote yourself. No tienes que autopromocionarte a ti mismo. You will be taken care of really well by Jesus himself. Jesús mismo cuidará muy bien de ti. All your needs will be fulfilled. Todas tus necesidades estarán cubiertas. Just think, Jesus himself said it's better to give than to receive. Piénsalo, Jesús mismo dijo que es mejor dar que recibir. Think about it. You have to choose to take care of yourself, or you can choose to take care of others and let Jesus take care of you. Piénsalo, puedes elegir entre cuidar de ti mismo o cuidar de los demás y dejar que Jesús cuide de ti. I never want to fall into the trap of selfishness and self-focusedness. It's a miserable life. No quiero caer nunca en la trampa del egoísmo y el egocentrismo. Es una vida miserable. The true freedom is in true humility. La verdadera libertad consiste en la verdadera humildad. And true humility always considers the others more important than you yourself. Y la verdadera humildad siempre considera al otro más importante que a sí mismo. Surrendered to Jesus, I can serve everybody else. Entregado a Jesús, puedo servir a todos los demás. And Paul goes a little bit further in verse 4. Y Pablo va un poco más lejos en el versículo 4. He says, abandon every display of selfishness. Dice, apártense de cualquier apariencia de egoísmo. You know, he's actually telling us to do actively, to do something now. Nos pide ahora que hagamos algo activamente. First of all, he's talking to us about the attitude. Hey, everybody's more important than you, and I want you to really consider that. Primero habla de la actitud. Hey, todo el mundo es más importante que tú y quiero que lo tengas en cuenta. Now he's saying, make a choice, do an action that shows that you mean this. Y ahora dice, toma una decisión, actúa en consecuencia y demuestra que lo dices en serio. Abandon, walk away, reject Abandona, aléjate, rechaza every single display of selfishness. cualquier tipo de interés propio. Guys, you have no idea how many times I've said to myself these words. Amigos, no tenéis idea de cuántas veces me he dicho a mí mismo estas palabras. When I was upset because people didn't treat me the way I thought I should have been treated. Cuando estaba disgustado porque la gente no me trataba como yo creía que debía ser tratado. I quietly in my heart turned inwardly and said, Reinhard, life is not about yourself. Entonces calmaba mi corazón y me decía en voz baja, Reinhard, el mundo no gira alrededor de ti. Life is about Jesus and it's about others. La vida se trata de Jesús y de los demás. So we have to constantly make the choice to literally abandon any kind of selfishness. Así que constantemente tenemos que decidir rechazar literalmente cualquier forma de egoísmo. Isn't it interesting that Jesus said if we first really pursue God's kingdom and God's righteousness, everything else will be taken care of. ¿No es interesante que Jesús diga que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se solucionará? People who live Christ-focused, they don't have to be self-focused. Las personas que viven centradas en Cristo ya no necesitan estar centradas en sí mismas. They don't have to fight for their victory. They don't have to fight for their provision. No necesitan luchar por su victoria, no tienen que luchar por su provisión, Don't have to fight for their promotion. no tienen que luchar por su promoción. We can only understand the incredible secret of deep, deep, deep joy that comes from selflessness. Si solo pudiéramos entender el impresionante secreto de la profunda, profunda alegría que reside en negarse a sí mismo. Look what he says. Mira lo que dice. I think it's beautifully, picturesquely expressed. Creo que esta es una maravillosa ilustración. It's so poetic how he expresses this. Es tan poética la forma en que lo expresan. So after you have abandoned every display of selfishness, Por eso, después de haber abandonado cualquier forma de egoísmo, he says, possess a greater concern for what matters to others instead of your own interests. dice, preocúpate más por lo que es importante para los demás que
por tus propios intereses. So look at this. Mira, How many times when I've actually done this, I benefited more in the end. cada vez que he hecho esto, al final he salido beneficiándome. You know, I said yesterday to Debbie, Ayer le dije a Debbie, there is such an incredible joy in live selflessly for others. hay una alegría tan inmensa en vivir desinteresadamente por amor a los demás. There's such an incredible joy in actually being concerned about what matters to the other. Hay tanta alegría en ocuparse de lo que importa a los demás. Life that is always focused on its own interest becomes so selfish and so miserable. Una vida que siempre busca su propio interés se vuelve tan egoísta y miserable. And what I find is this kind of a lifestyle actually never makes you happy anyhow. Y he descubierto que este estilo de vida no te hará feliz de ninguna manera. Because no matter how much you pursue your own interests, you will never be satisfied. Porque por mucho que persigas tus propios intereses, nunca estarás satisfecho. You know, but if you really live what we are told here to do, Pero si realmente vives lo que aquí nos dice que hagamos, to actually possess a greater concern for what matters to others, que es tener más en cuenta lo que es importante para los demás, life becomes so rich. la vida se vuelve tan rica. Because Jesus taught us to live like that. Porque Jesús nos enseñó a vivir así. You know, and people are always afraid, but then others are going to use me, others are going to just, take advantage of me. ¿Sabes? La gente siempre tiene miedo. Oh, pero otros se van a aprovechar de mí o van a abusar de mí. Listen to me. Escúchame. Dead people cannot be taken advantage of. No puedes abusar de los muertos. If you have been crucified with Christ, then nobody can take advantage of you. Si estás crucificado con Cristo, nadie podrá aprovecharse de ti. You just walk in perfect love and kindness. Tú solo caminas en perfecto amor y bondad. Make the matters and interests of others a greater concern than your own. Sé más consciente de los asuntos e intereses de los demás que de los tuyos propios. And then you're not worried anymore what motives other people have. Y luego no te preocupes por los motivos que la gente pueda tener. You know, I've made this decision. Sabes, yo tomé esta decisión. I'd rather go a little bit too far on selfless love Prefiero ir un poco más lejos en el amor desinteresado and risk that other people actually use my kindness y arriesgarme a que otros se aprovechen de mi bondad instead of being a self-focused, selfish person. antes que ser una persona egoísta y centrada en sí misma. And I learned it from Jesus. Eso es lo que aprendí de Jesús. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.